ब्रह्मज्ञान कौन? थरे देवर्षि नारद भगवान श्रीकृष्ण निकट में उपस्थित हो प्रश्न कले, भगवान ब्रह्मज्ञान क्या कहती? आमे कहीं ब्रह्म को देखिपारूना? ए प्रश्नर उत्तर पाइबा आशारे मु आपण निकट को आसी अछि। किछि समय पर भगवान उत्तर देले, भल कथा, एईने तुमे आसीछ, किछि समय विश्राम नियो, तुम प्रश्नर यथार्थ उत्तर दियाजिबो। श्रीकृष्ण अनुरोध रे नारद किछि समय विश्राम नेले, तापरे पुणी थरे प्रश्नर उत्तर पाई अनुरोध कले। भगवान प्रस्ताव देले, चाल साथी होई किछि समय बणरे बुली आसिबा, सेही अवसर रे मु तुम प्रश्नर उत्तर देबी। काल विलंब न करी नारद भ्रमण उद्देश्य रे बाहरी पड़िले। बहु समय जाए इतस्ततः श्रीकृष्ण सहित भ्रमण कले। शेष रे नारद अत्यंत क्लांत होई पड़िले। शोषरे तांकर तंटी सुखी गला। एक कथा जानिपारी भगवान ईषत हास्य प्रकाश करी कहिले, नारद तुमको बोधे शोष हेलाणी, मोते मध्य शोष हेउछि। तुमे आखपाखरे अनुसंधान करी पानी मुंदाए आण, तुमको अपेक्षा करी मु एठी रहुछि। नारद मध्य मने मने यह चाहूथिले। भगवान को प्रस्ताव रे राजी होई तत्क्षणात पानी उद्देश्य रे अन्यत्र चाली गले। किछि दूर जिबा परे भाग्य को कूअटीए मिलिगला। केते जण स्त्री सेही कूअरु पानी काढुथांती। नारद सेमानक पानी मुंदाए मागिले। सेमानक मध्यरु जणे युवती निज माठियारु पानी अजाड़ी नारदंको पीवा पाई देला। नारद आंजुला करी पानी पिउथांती, तेणे युवतीर मुहको एक लୟରେ अनाई थांती। फଳରେ नारदंकर मन युवती प्रति आकर्षित हेबारु अधिकांश पानी तळे पड़ी जाउथाए। एपरि किछि समय चाहिबा परे नारदंक मनरे विकार भाव जात होला। पानी पी किछि समय सेठारे पुणी छिड़ा हेले। युवती पानी माठिया काखेई घरको जिबाको बाहरिला। नारद मध्य ता पछे पछे धीरे धीरे चालिले। युवतीर बापा घर अगणारे छिड़ा होइथांती। हठात नारदंको देखि आनंदरे गदगद होई कहिले, आसंतु देवर्षि, मोर आज केते बड़ भाग्य, आपणक पदरज ए कुटीर रे पड़िला। आपणको दर्शन करी मु निजको धन्य मने करुछि। आपण आज आम घरे भोजन करिवे, तापरे चाहिले आपण अन्यत्र जाई पारंती। सेतेबेले नारदंको प्रबल भोक लागुथिला। भोकरे से आउट पाउट हेउथिले, तेणु खाइबा पाई से चाहूथिले। रोषेई हेला, उभय एका साथी भोजन कले। तापरे नारद संतर्पण रे प्रस्ताव देले, आपणकर जदि कौनसी आपत्ति न थाए, तेबे मु आपणक घरे किछि दिन रहिबा पाई चाहूछि। झियर पिता हाथ मळी मळी जणाइले, मोर आपत्ति करिबारे किछि नाही। आपत्ति करिबि बा कोन पाई? जदि आपण किछि दिन रहंती, तेबे ताहा मोर सौभाग्य बोली मु मने करिबि। आपणकर प्रस्ताव को मु सर्वांतकरण रे समर्थन करुछि। नारद किछि दिन सेठारे रहिले। युवतीर रूपकांति तांकु दिनकु दिन अधिक पागल करिदेला। मनर अद्यम प्रवृत्ति तांकु रसातल को टाणी नेला। बुड़ी गला गोड़ तलकु तलकु। दिने से झियो को बाहा हेबा पाई झियर पिता को अनुरोध कले। एकथा शुणी झियर बापा कृत्य होई कहिले, महाशय, झियो जन्म पर घर को, दिने ना दिने से बाहा होई पर घर को जीव। आपणक परि योग्य पात्र को सते कोन मो झियो पाई परिबो? ए विषय रे मो प्रस्तावटिए देउछि। आपण जदि तहिरे एकमत हेबे, तेबे झियो को विवाह देबारे मोर कौनसी आपत्ति रहिबो नाही। कारण घरे मु एकाकी अछि। झियो चाली गले खाइबा पीबारे मते असुविधा भोग करिबाकू पड़िबो। तेणु आपण विवाह पर अन्यत्र न जाई एही घरे रहिबे। बिराड़ी कपाळ को शिखा छिंडिला परी नारद मने मने जहा पांचुथिले, कन्या पिता ताहा ही प्रस्ताव देले। एहा ठारू बळी उत्तम प्रस्ताव आ कोन थाई पारे? सहजे तो से जटाजुट कौपिनधारी, तांकर घरद्वार कोन बा अछि? परिस्थिति रे पड़ी विवाह प्रस्ताव देइथिले सिना, किंतु विवाह पर स्त्री को नहीं कुआड़े जाइपा रहिबे, एही चिंता तांको व्यतिव्यस्त करि देउथिला। वर्तमान कन्या रत्न सह रहिबा पाई घर मध्य मिलुछि। एपरि सुवर्ण सुजोग छाडिले सहजे उचित हेबो नाही। मिलु मळु लोडुथिला जहा, बैव बतेइला ताहा। तेणु शशुरंग प्रस्ताव से राजी होई गले। यथारीति विवाह कार्य संपन्न हैला। नारद सबकिछि मान मर्यादा को भूली जाई शशुर घरर गाई महिषी नहीं पड़ियारे चरांती। निजे निज हाथ में घरर जाबतीय काम करती। बिलबाड़ी को जाई अनेक समय काम करने को पड़े। विशेष काम नथिले घर भितर तुनितानी होई बसी रहंती। देखु देखु केईटी वर्ष सुखरे कटिगला। एहा मध्यरे नारद केतोटी संतान संततिकर जनक हेबार गौरव अर्जन कले। समयर चक एहिपरि ता गति पथरे गड़ी चली थाए। दिने हठात मुसळ धारारे वर्षा हैला। केते दिन पर्यंत अविरत भावे वर्षा लागी रहिला। चतुर्दिग जलमय होईगला। घर द्वार जलमग्न होईगला। पानी भितरे किए कुआड़े गले नारद काहाको देखि पारिले नाही। तरबरे निज स्त्री पिला छुआ को धरी दोताला को उठी गले। जुआड़े चाहिए सियाड़े केवल पानी देखा जाऊ थाए। देखु देखु पानी जाई दोताले पहुँचला। एथर बाध्य होई नारद सपरिवार छात उपरको उठी गले। जलस्तर आहुरी उपरको बढ़ु थाए। पानी जाई छात उपरे पहुँचला। यह देखि नारद भाविले घर आ
ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନତୁବା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହା ବିଚାରି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଅକାତ କାତ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ପତ୍ନୀ ବା ସମ୍ଭାଳି ରହନ୍ତେ କିପରି, ସେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାରଦ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥାନ୍ତି, ଏପରି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ତୁ ତ ଅଛୁ, ମୁଁ ତ ଅଛି, ପିଲା ଆଉ ଜାତ ହେବେନି? ଇତିମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସଲିଳ ସମାଧି ଲାଭ କଲା। ଶେଷ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାରଦ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ସନ୍ତାନଟିକୁ ତ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବିଲୀନ କରିଦେଲା। ଆପେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସବୁ ଅର୍ଜିପାରେ, ଗୃହଦ୍ୱାରା କୁଟୁମ୍ବାଦୀ ମିତ୍ର ସୁଖ ସିରି। ଏହା ଭାବି ନାରଦ ଛଟିପିଟି ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପାଣିର ସ୍ତର କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସହଜେ ସେ ଆଗରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପହଁରିବାକୁ ଆଉ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ କି ବଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେଠାରେ ଛାତିଏ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଟିକିଏ ଦମ୍ଭ ନାହିଁ ସେହିଠାରେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏ କ'ଣ, ପାଣି ଯେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଣି ଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖରେ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଚାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ନିଜେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏକଥା ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାହସ୍ୟା ବଦନରେ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ପାଇଲ? ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ମାୟାରୂପୀ ପ୍ରକୃତି ସଦାସର୍ବଦା ଲୋଭାସକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ମଣିଷ ତହିଁରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସି ମଣିଷକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉବୁଟୁବୁ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ।